Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mahasamaya Suttan. Evam me Suttan. Eka Samaya Bhagava Sake Suviyarati. Kabila Vatu Same Mavane Matabe Kusange Nasate. Panchamate Beku Sate Sabe Hewa Arante. Tasahi Jalogada Devata Yevo Yena Sani Betita Hondi. Bhagavantan Dasanaya Bhikkhu Sanghaja Athako Chetuna Sodawa Sagayikana Devatana Itadosi Ayanko Bhagava Sake Suviyarati Kabila Otu Same Mavani Mata Bhikkhu Sanghena Sate Panchamate Bhikkhu Sate Sabe Varante Tasa Icha Lokada Dui Devata Yevo Yena Sani Betita Hondi Bhagavantan Dasanaya Bhikkhu Sanghaja Yanu Namaya Vijena Bhagavatenu Pasangame Yama Upasangame Dwa Bhagavata Sandike Bache Gangatan Vase Yamati Athagota Devata Siyata Vinama Balawa Purisa Samejita Vabam Basareya Basarita Vabam Samejeya Ewa Mewa Sudha Vase Sudewe Su Andarayita Bhagavato Burato Bhadu Resu Athagota Devata Bhagavana Viva Didva Ekamana Athasu Ekamana Tita Go Eka Devata Bhagavata Sandike Imagata Abasi Mahasameyo Bhavana Same Deva Gaya Samagata Agadama Imadama Samayan Dakitaye Abrajita Sangadi Athako Abradivata Bhagavata Sandike Imagata Abasi Tadara Viko Samara Sucheta Matana Ujuka Akasu Sarati Vanita Nike Dwa Iriya Nirakandi Bandi Tadi Athako Abradivata Bhagavata Sandike Imagata Abasi Chitwa Kina Chitwa Velika Ida Kila Ueja Maneja Te Janati Soda Vimala Chakumeta Sudanta Susunagati Athako Aparadivata Bhagavata Sandike Imagata Abasi Yeke Chi Bodhan Sanagata Senate Game Sandi Avaya Bhume Pahaya Manusandehan Devagaya Paripure Sanditi Devata Sandi Bata Athako Bhagava Bhikkhu Amadesi Yevo Yena Bhikkhave Dasa Sulokada Dusu Devata Sandi Betita Honti Tathagata Dasanaya Bhikkhu Sanghaja Yevite Bhikkhave Su Atita Madana Arata Samasambuddha Desan Vivagavanta Naida Brahma Yeva Devata Sandi Betita Esa Seyata Vimeshan Itarei Yevite Bhikkhave Bhuisandi Nagata Madana Arata Samasambuddha Desan Vivagavanta Naida Brahma Yeva Devata Sandi Betita Bhuisandi Seyata Vimeshan Itarei Achike Sami Bhikkhave Deva Gayana Namani Kiti Sami Bhikkhave Deva Gayana Namani Disi Sami Bhikkhave Deva Gayana Namani Dan Sunata Sadhu Gamanasi Krotava Sesamiti Evam Banditi Kote Bhikkhu Bhagavata Pecha Sosu Bhagavaita Docha Siloka Manuka Sami Yatavo Madrasita Yesita Girika Varavita Dasamayita Bhutu Siyawa Sanlina Loma Savi Sambuna Oda Damana Sasoda Vivasana Manavila Veya Vinyasari Nyadava Vanika Vila Otawe
Tato amandi satta saweke sasane rete devakaya veganda devijanata vego Teja adava megalo sudva buddha sasana te sambaduru nyana manusana dasana Abheke satamade ko sasata satare Sataye ke sasana manusana madaso Abheke nandamade ko disa sabha buddha o Tancha sabha vinyaya o tedwana chakuma Tato amandi sata sawake sasane rete Devakaya veganda devijana daviko Jiva giti sami gira yenubobasa Sata sasa teja kabo makabila watawa Edimando judimando wana wando yasazino Mona mana vekamu vekuna sami devanam Chasa saiva wadaya kananata onina Edimando judimando wana wando yasazino Moda mana vekamu vekuna sami devanam Sata gira tisa saya kananata onina Edimando judimando wana wando yasazino Moda mana vekamu vekuna sami devanam Echete salasa sasaya kananata onina Edimando judimando ona ondo yasasina Moda mana vekamu vekuna sami devanam Vesa meta pancha sataya kananata onina Edimando judimando ona ondo yasasina Moda mana vekamu vekuna sami devanam Kumbira raja gika vibola sani vesanam Vayona sadasa sayakana virupa sati Kumbira raja gika sobaga sami devanam Purimancha disan raja dadara dabasa sati Ganamana divedi maharaja yasasi sa Uttavita savewa idana mama balam Edimando judimando ona ondo yasasina Moda mana vekamu vekuna sami devanam Dakina jadisan raja violo dambasasati Kumandana divedi maharaja yasasi sa Uttavita savewa idana mama balam Edimando judimando ona ondo yasasina Moda mana vekamu vekuna sami devanam Pachiman jadi sanraja virubeko basasadi Nagana jadi vedi maharaja yasasi so Buddha vita sabewa idana mama balam Edimando judimando ona ondo yasasi no Moda mana vekamu vekuna sami devanam Udaran jadi sanraja guwero dan basasadi Yakana jadi vedi maharaja yasasi sa Uddavita sabewa idana mama balam Edimando judimando ona ondo yasasi no Moda mana vekamu vekuna sami devanam Purimandi sandadarato dakine na violako Pachimena viruveko kuero udarandisa Chadaro de maharaja samarajuru disa Tadalamana atansu aneka vila otawe Te samaya vinoda sa ago vanjanika sata Maya gutindu vitu javitu dosa Chandana kama seto jangindu kandu nikandu jam Panado hopa menyo jadi wasuto jamatali Cita sino jangana panalo raja jenis apa Aga panjasiko jiwa diuru surya wecasa Ite jenyi jara jana gana vasara jubi Moda mana vekamu vekuna sami devanam Ataguna gasana gawisala saata chagam Kamala sadara agubaya gasanya divi yamuna dadara taja aguna gaya sasina Iyaweno mana goso baga semi devana yena gara jisa sana di deva di jabeki wisuda jakum Wiyaya sa devana majabata jidara subana isi desa nama Abayan dadana gara jana masi subana doke mama kasi bodam
Sanahi Vajayu Vayanda Naga Subhana Sanamaka Subodham Jita Vajiya Tena Samudan Surasita Padaravaso Sededi Mandoya Sasina Gala Kancha Mahabhisama Suradana Vegasa Vibhajeti Sujeti Jabara Donamuchisa Satanja Bali Bodhana Save Rojana Mega Sane Shida Bali Sena Rau Badamu Bagamu Samayodani Badade Bekuna Sami Devanam Avoja Deva Badavi Dejawa Yodaragamu Runa Varana Deva Somo Jaya Sasa Nida Guruna Gayiga Ago Deva Yasasina Tasridazadakaya Sabinana Tawanina Edimado Judimado Ona Ondo Yasasina Moda Mana Veka Mung Bekuna Semi Devanang Windu Dewa Salija Asamaja Duwayama Janda Subhanisa Dewa Janda Mago Burekadwa Surya Subhanisa Dewa Surya Mago Burekadwa Nakada Niburekadwa Agumada Walayaka Vasuna Vaso Sito Sego Baga Buredadam Tasidazadakaya Savinanata Wanino Idimando Judimando Ona Ondo Yasasino Moda Mana Veka Mung Bekuna Semi Devanang Atago Sabu Deva Jala Megi Sikari Wang Aridaga Jaro Jaja Uma Bhuvani Vasina Varuna Sadamacha Achuta Jane Jagam Surya Rujiya Ago Vaswani Sina Dasidazadagaya Saminanata Honina Idimana Judimana Ona Ondo Yasasina Moda Mana Veka Mung Bekuna Semi Devanang Samanama Samanama Nusama Nusodama Keda Rosika Ago Manobalosika Dagwarayo Deva Yecha Loida Wasina Paregama Parega Ago Deva Yasasina Dasidazadaga Yasa Vinanata Wanina Idimado Judimado Ona Ondo Yasasina Moda Mana Veka Mung Bekuna Semi Devanam Sukha Karamba Aruna Ago Vega Nesasa Odadagesha Bamaga Ago Dewa Vichekana Sadamata Haragaja Misagaja Yasasina Tanaya Gabajuno Yodisa Vivosadi Tasidazadaga Yasa Vedanata Onina Idimada Judimada Ona Ondo Yasasina Moda Mana Veka Mung Bekuna Semi Devanam Kemiya Dusita Yamagadaka Jaya Sasina Lamiraga Lama Seda Yodina Maja Asawa Nimana Rino Agotago Brandi Mita Dasidazadaka Yasa Vinanata Onina Edimanda Judimanda Ona Oda Yasasina Mona Mana Veka Mung Bekuna Semi Devanang Sate Te Devanika Yasa Vinanata Onina Namana Yena Agajo Yejin Yesadi Saha Pauta Jati Makina Oga De Namanasam Teke Mongadana Naga Janda Wasita Digang Subrama Brahma Toja Buddha Idi Metosa Sanagumaro Te Soja Sovaga Semi Devana San Brahma Loga Nama Brahma Videtadi Ubabano Judimando Visamagayo Yasasisa Taseta Isra Agu Bachega Wasawadino Te Sanja Manjaro Aga Harito Vriwarito Te Chasa Vivekan Lisa Ede Devi Sabrameke Marasena Vikami Pasakana Samadiyam Eta Ganeta Vandeta Ragina Vadamatuo Samanda Vriwari Tama Muchita Gojina Idita Tamasena Kano Sena Abisi Pani Nadra Maichasana Gadwana Viro Yata Pausa Gomi Gotanaya Tosa Vijuka Tada Sabaju Dawati Sangoda Asya Vesi Tanjasa Vinyaya Voti Dwana Chekumang Tada Amadi Sata Saweki Sasani Redi Marasena Viganda Dewijana Daviko
တေကြအတဝမကရုံသုတ္တဝဗုဒ္ဓသသဇနဝိတရာဂေဟိဘကာမုန်နိသံလောမာဘိအေဂျယုသဗ္ဗေဝိจิတံသင်္ကာမဗယာတိတယသစီနောမောဒန္တိသာဝုတေဟိသဝကာတေジနေစုဒာတိမာသမယသုဒ္ဓံနိတိတံသာဓုသာဓုသာဓု Okay, today last day, continue Anapanasati meditation. Nah, Di hari terakhir ini kita lanjut lagi meditasi Anapanasati. Ida bekawe beku arenya gatowa rukha mula gatowa sunyagala gatowa nisi dati palinga abojitwa ujukaya manitaya primu kansade upatapetawa so satowa asasati satowa pasasati. No, Buddha start there Anapana meditation. First, have to go to the suitable place, no, to the forest or to the food or the tree or empty secluded place. After that, sit down, no, erect your body straight and having for the cross right. So these are the best posture for meditation, the sitting posture. No? Jadi Buddha memulai penjelasan Anapanasati dengan syair tadi dari Aranyagatowa ya. Pertama, pergi ke tempat yang sesuai, yaitu tempat seperti di tempat yang sunyi ya, yang cocok untuk berlatih, seperti di hutan atau di bawah pohon dan sebagainya gitu ya, tempat yang sunyi. Kemudian duduk ya, duduk palangkang abucitwa. Dengan postur duduk dan tegakkan punggung gitu ya, tegakkan badan. Jadi Buddha bilang postur terbagus untuk latihan Anapanasati di sini adalah postur duduk berarti ya. Yes, so I already explained how to sitting, how to standing, how to walking meditation like that, no? Saya juga udah menjelaskan bagaimana postur duduk, berdiri, berjalan. So after that, no. So just place your mind on the touching point and watch the blood which is touching at the point. No, this is very important. No. Terus letakkan saja perhatian di titik sentuh nafas dan perhatikan nafas di sana ya. Nah, ini poin yang sangat penting. So sitting meditation time, close your eye is the best. The walking meditation time, slightly open your eye. No. Walking, jalan-jalan meditasi time, little bit slightly open. At the times, watching the breathing out. No, by mind, not the eye. Not by eye, only watching by mind. No. Terus ketika meditasi duduk, maka pejamkan mata ya. Ketika meditasi jalan, maka sedikit dibuka matanya dan perhatikan ke bawah saja gitu ya. Nah, ketika memperhatikan nafas, perhatikan nafas ini bukan dengan mata, melainkan menggunakan batin, menggunakan pikiran ya. Jadi hanya perhatiannya saja yang ke nafas, matanya tidak. So commentary also not advise to place your mind at the touching point. No, even the Buddha never explain the touching point, but commentary advice to place your mind at the touching point. At that time only you can know that from the beginning to the end the whole blood. No. Kemudian kitab komentar menjelaskan untuk menaruh perhatian kita di titik sentuh nafas. Sebenarnya Buddha sendiri nggak pernah bilang apa-apa tentang titik sentuh ya. Di sini kitab komentar memberikan saran gitu ya supaya kita tahu di mana untuk meletakkan pikiran. So Buddha said, Digawa asan santo digan asa samiti pajanati. Digawa basan santo digan basa samiti pajanati. Rasawa asan santo rasa asa samiti pajanati. Rasawa basa santo rasa basa samiti pajanati. Sabagaya parisamvedi asa sisamiti sekati. Sabagaya parisamvedi basa sisamiti sekati. Pasamaya gaya singana asasi samiti sikati.
Pasabaya kaya sikara pasa sesamiti sikati. No? This is a fourth step in the first tetrad. No? Number one is a long. Number two is a short. Number three is a the whole blood. Number four is a coming the blood body. No? This is a fourth step. No? I already explained one by one, already 70. No? Mm. Jadi kemudian Buddha melanjutkan ya, empat langkah ini, empat pasang ini ya. Jadi ketika nafas panjang masuk, saya tahu nafas panjang masuk. Ketika nafas panjang keluar, saya tahu nafas panjang keluar, seperti itu ya. Nafas panjang, kemudian nafas pendek. Habis itu keseluruhan nafas gitu ya. Dan terakhir adalah ketika nafas halus ya. Nafas halus masuk, saya tahu nafas halus masuk gitu ya. Dan ya, jadi empat ini disebut sebagai kuartet yang pertama. So when yogi concentration is better, and then I can try all four stages together, whether long or short. No, try to know the whole set of blood, whether long or short. No, try to know the whole set of blood. This practice is included all the four stages. No. Ya, jadi Sedo juga udah menjelaskan kuartet ini selama 7 hari kan ya. Jadi um, kalau yogi yang sudah terbiasa, maka dia ketika nafasnya sudah halus gitu kan, dia juga bisa memperhatikan ini semua sekaligus ya. Mau dia nafas panjang atau pendek gitu kan, dia tetap mengetahui keseluruhan nafas ketika nafas halus ya, keseluruhan nafas halus ketika masuk dan juga ketika keluar. Nah, dia tahu semua itu, maka empat langkah ini, kuartet pertama ini semua dilakukan bersamaan. So gradually, nimitta also appear. Nimitta is a prekama. Nimitta, no? Prekama nimitta, Oga nimitta, and Padibaga nimitta. No? Step by step appear nimitta. No? Unify with the breathing out. No? Kemudian secara bertahap, nimitta, pertanda konsentrasi pun muncul ya. Bertahap dari pertama, parikama nimitta, pertanda persiapan, ugahan nimitta, tanda pembelajaran, dan patibaga nimitta, tanda padanan. So this three nimitta also come from the breathing out. Therefore, this nimitta also we call the breathing out. No? You can know nimitta also breathing out. No? So this Padibaga nimitta is very powerful. At that time, sometimes your mind absorbed to the nimitta. At that time, you cannot find the breathing out. Because breathing at the very subtle. No? Therefore, cannot find. Only Padibaga nimitta only. At that time, mind also absorb. At that time, Padibaga nimitta, we consider this as breathing out. So breathing out and Padibaga nimitta, the three are together. At that time, I can get the jhana. No? Even though you not pay attention, breathing out, only pay attention, Padibaga nimitta. This also we call you are paying the breathing out. Because Padibaga nimitta and breathing out the same. No? Nah, kemudian sampai nimitanya menyatu dengan nafas. Jadi menyatu dengan nafas maksudnya adalah ketika memperhatikan nimita saat itu sekaligus tahu nafas gitu ya. Maksudnya ketika memperhatikan nimita, nimita itu udah seperti nafas itu sendiri, seperti itu. Disebut sebagai menyatu. Dan di sini ketika nimitanya sudah menjadi patibaga nimita tadi ya, maka konsentrasi semakin kuat, patibaga nimita ini makin kuat gitu kan. Kadang batin itu otomatis langsung mau mengambil si patibaga nimita. Dia cuma mengetahui nimita dan tidak tahu nafas pada saat itu kadang. Jadi tidak tahu nafas ini karena si nafasnya sudah sangat halus, susah untuk ditemukan gitu ya. Pada saat itu nggak apa-apa, perhatiin nimita saja. Jadi patibaga nimita itu aja yang diperhatiin. Nanti sampai dia otomatis tercerap di dalamnya, batin tidak pergi dari objek ini, maka itu disebut sebagai konsentrasi jana. So before appear the Padibaga nimitta, no? You are different mind movement.
So breathing in, see the one mind movement. Another breathing out, you can see another mind movement. No? Different mind movement. No? Understand my meaning? Breathing in and breathing out cannot be together before appearing the Pratibhaga Nimitta. No? When Pratibhaga Nimitta appear, so Pratibhaga Nimitta is the come from the breathing. Therefore, we consider this a Pratibhaga Nimitta is a breathing. Therefore, even though we not pay attention breathing in, breathing out, just pay attention only one object, Pratibhaga Nimitta. After that, we consider, we know all. Breathing in, breathing out, Nimitta together like that. Nah, By one more mind movement. nah jadi walaupun tidak memperhatikan nafas, itu ketika memperhatikan Patibhaga Nimitta ini dan yang sudah menyatu ya, maka saat itu disebut juga sebagai memperhatikan masih termasuk juga meditasi Anapanasati gitu ya. Kenapa? Karena ketika memperhatikan nafas sebelumnya, memperhatikan nafas itu momen kita kan memperhatikan nafas kan satu persatu ya, masuknya satu momen, keluarnya satu momen, dia momen yang berbeda kan, nggak bisa masuk dan keluar bareng kan. Nah, jadi dia di momen yang berbeda gitu masuk dan keluarnya. Tapi ketika di Patibhaga Nimitta, justru ketika melihat Patibhaga Nimitta itu eh, pada saat melihat Patibhaga Nimitta itu seperti melihat nafas masuk dan nafas keluar juga gitu. Nah, jadi di momen yang sama melihat Patibhaga Nimitta, maka pada saat itu tahu nafas masuk keluar dan juga Patibhaga Nimitta itu sendiri. Ya. So Pratibhaga Nimitta start at the time Upajjara Samadhi is sure. No? After that you can get the Apana Samadhi. No? Fajana, Sakajana, Tajana, Fujana. No? Step by step. No? Nah, ketika sudah di Patibhaga Nimitta, maka konsentrasinya di level upacara ya, menjelang, mendekati. Dan coba untuk bisa apa sampai ke apana samadhi tadi ya. Jadi konsentrasinya tercerap yang disebut sebagai konsentrasi jana. When the attainment of the Fujana, the blood stop completely. This complete the fourth stage in the development of Anapanasati. Pasambayana kaya sinkhana asa sisamiti sikhati. Pasambayana kaya sinkhana pasa sisamiti sikhati. Triggering the blood body formation. I shall breathe in, thus he twain. Triggering the blood body formation, I shall breathe out, thus he twain. So number four stages are complete in the four jhana. No? Di momen jana keempat ya, masuk ke dalam konsentrasi jana keempat, pada saat itu nafasnya berhenti ya. Jadi ketika di momen ini maka semua langkah pertama empat kuartet yang pertama tadi ya, kuartet yang pertama tadi semua empat langkahnya dianggap selesai pada saat itu ya. So this four jhana also develop the five mastery of the four jhana. No, to be skillful in the four jhana. No, five mastery. No, four jhana. Jadi sudah mencapai jana keempat maka tetap dilatih lagi 5 jenis kemahiran untuk jana keempat. So this four jhana is a highest samadhi or anapana samadhi. No, so this samadhi session finished for anapana meditation. Anapana chapter completed. No, so have to go the vipassana. No, so anapana meditation instruction is until the arata mega phala, not stop the concentration. So Buddha continue how to practice vipassana also. No? Nah, jadi sebenarnya tahapan dari anapanasati ini itu tidak berhenti sampai di jana. Tahapan anapanasati ini dijelaskan sampai mencapai kesucian arahata. Ya. Jadi 4 tahap yang pertama tadi itu mencakup sampai pada jana keempat gitu ya. Setelah selesai jana keempat dan sudah menguasai, maka selanjutnya akan lanjut ke kuartet yang berikutnya. Kuartet yang berikutnya ini membahas proses wipassananya. Do you want to move now to vipassana now?
Anda sekarang udah jana keempat kan? Mau ke Vipassana nggak? But on the other hand, yogi also can continue develop other samatha meditation such as 32 parts of body, skeleton, ten kasina, etc. also before vipassana. No? Possible. Hmm. No? Ya, jadi di sini ada pilihan ya, yoginya antara mau ke Vipassana atau dia mau lanjut di proses samatha lagi, yaitu dia bisa latihan 32 bagian tubuh, melatih eh, kasina, melatih apa? Objek tulang gitu ya, 10 jenis kasina dan sebagainya. Dia bisa lanjut samatha atau dia mau ke Vipassana. Yeah. So Buddha say, Anapanasati bhikkhave bhavita bhulikata mahaphala hoti manisansa. Anapanasati bhikkhave bhavita bhulikata chattaro satipatthane paripureti. Chattaro satipatthana bhavita bhulikata satta bhojinge paripurenti. Satta bhojinga bhavita bhulikata vijja vimutte paripurenti. No? So this means that just you practice anapana meditation. No? You are already practice an Satipatthana also and seven Bojjhanga also, and also you also can fulfill the Vijja, Mega and Vimutti Phala. Now Mega Phala also completed like that. So how to practice? No. Di sini Buddha mengatakan ya, latihlah, kembangkanlah perhatian pada nafas ya, yang memberikan hasil yang besar, uh, buah dan hasil yang besar gitu ya, buah dan manfaat yang besar. Jadi ketika melatih perhatian pada nafas ya, ketika mengembangkan perhatian pada nafas dan maka dia sudah memenuhi 4 pondasi dari apa ya, dari perhatian penuh ya, 4 pondasi perhatian penuh Satipatthana. Ya, ketika dia berhasil mengembangkan 4 landasan pada perhatian penuh yaitu Satipatthana, maka dia telah memenuhi 7 faktor pencerahan. Ketika dia memenuhi 7 faktor pencerahan, ya maka dia memenuhi pengetahuan sejati dan pembebasan. So therefore, you are practicing Anapana, you also practicing the Satipatthana like that. No? Some people say, you not practice Satipatthana, you only practice Anapana. Some people maybe ask, you can say, oh, we also Satipatthana like that. How to answer now? Nah, makanya di sini ketika kita melatih Anapanasati, sebenarnya kita juga sambil melatih Satipatthana ya. Nah, kadang ada orang yang bilang, kamu cuma latihan Anapanasati, kamu nggak latihan Satipatthana ya, gitu kan? Nah, kita bisa jawab, enggak kok, saya latihan Satipatthana juga gitu. Okay, so Buddha, how to get the instruction? Now you can see this screen. 1, 2, 3, 4, I already explained. This is for samatha concentration. After 5 to 60, no, vipassana also, no. So 4, 5, 6, 7. This 4 is 5, 6, 7, 8. This is second tetrad. So second tetrad say, no, samatha and vipassana, no, together. So 5, 6, 7, 8, they are piti, pitisamvedi, sukha, pitisamvedi, citta, sankhara, pitisamvedi, pasambaya, citta, sankhara. No? So this meaning is have to try the piti jhana, no? Piti associated jhana. How many jhana piti associated? First jhana and second jhana. No? First jhana, second jhana have piti, right? Vitaka, vichara, first jhana also. Piti also. Second jhana, vitaka, vichara, no, but piti, no, still remain. No, third jhana only no piti. Therefore, entering first jhana, after emas, first jhana, you have to contemplate first jhana dhamma, anicca, dukkha, anatta. This is how to practice piti, piti, samvidi. No?
Nah, jadi 16 di sini ada ya, 16. Empat yang pertama itu merupakan kuartet yang tadi disebutkan ya, yang kita sudah selesai bahas sampai ke jana keempat tadi kan. Nah, selanjutnya masuk ke kuartet yang kedua, yaitu poin dari nomor 5 sampai nomor 8. Nomor 5 itu artinya mengalami piti atau mengalami eh, kegembiraan gitu ya. Dia melatih seperti itu. Nah, jadi di sini maksudnya adalah dia mesti masuk kembali ke jana yang ada pitinya. Jadi jana berapa saja yang ada piti? Jana pertama dan jana kedua ya. Cuman dua itu yang ada piti ya. Nah, jadi jana pertama kan faktor-faktor jananya masih ingat ya, witaka, wicara, piti, suka, ekagata kan. Jana yang kedua faktor jananya piti, suka, ekagata. Jadi tetap ada piti kayak gitu maksudnya. Jadi di sini setelah dia misalkan dari jana pertama, kemudian dia keluar dari jana pertama, dia merenungkan faktor-faktor jana yang jana pertama kan. Selanjutnya dia me- merenungkan sifat anicca, dukkha, dan anatta dari faktor-faktor jana pertama tadi. Seperti itu. Ini yang disebut sebagai yang nomor 5 Pitipati Samvedi. So first jhana has a Vitaka, Vichara, Piti, Sukha, Ekata, five jhana factors. No? And also other Chitta Chitisika also no, have to try again. Because not only five jhana factor, other Chitta Chitisika also has. Altogether, first jhana Dhamma, how many? 30, 34, 30. okay, 34. No? One Chitta and 33 Chitisika. No? So have to see one by one. After that, contemplate jhana Dhamma, anicca, dukkha, anatta. They are arising and perishing away. No? Seeing the arising and perishing away, see the their nature, anicca, nature. No? Contemplate anicca. Oppressed by arising and perishing away, therefore they are dukkha. Dukkha, they translate suffering. Some people they translate unsatisfactory. No, not satisfied. Because always oppressed by arising and perishing way. No? And also no atta in the namarupa. So only not self. No? Therefore, contemplating nature to anatta is vipassana. No? So entering first jhana is a samatha. After get up jhana and contemplating nature to anatta is a vipassana. So samatha and vipassana together. According to Pali, this is called Yugananda method. Yugananda. Yuk. Samatha vipassana. Yuk. Samatha, after that vipassana. After that, anta again. After that, vipassana like that. Together. Samatha vipassana together practice. No? Nah, jadi setelah itu apa yang mesti dilakukan? Ya, ketika di jana pertama, sebenarnya bukan hanya ada 5 faktor tadi yang muncul. Secara total, fenomena-fenomena batin itu ada berapa di jana pertama? Anda tahu nggak? 34 ya. 34 34 fenomena batin di jana pertama gitu. Artinya di sana ada cita dan cetasika-cetasika yang lainnya. Ada kesadaran dan faktor-faktornya seperti itu. Nah, di antara faktor-faktor itu ada 5 faktor jana gitu loh. Jadi 5 faktor jana ini sebenarnya cetasika. Nah, jadi setelah tadi keluar dari jana pertama dan dia merenungkan anicca dukkha anatta di faktor jana pertama, kemudian dia juga perlu merenungkan anicca dukkha anatta di fenomena-fenomena yang lain, di cita, kemudian cetasika yang lain-lain gitu kan, phasa dan sebagainya. Nah, metode seperti ini ya. Jadi setelah keluar pertama masuk jana, keluar dari jana langsung merenungkan anicca dukkha anatta, itu disebut sebagai vipassana. Jadi jana lalu vipassana, lalu nanti jana lagi lalu vipassana. Seperti ini metodenya disebut sebagai metode berpasangan atau yugananda ya. Jadi metode berpasangan artinya dia berlatih eh, samatha vipassana secara berbarengan seperti itu. Okay, now number 6 is the Sukha Padisamvidi. Sukha jhana, how many?
Ada berapa jana yang Suka. sukha, memiliki faktor sukha? Ada 3. 1, 2, 3. Yes. One by one enter jhana adada, emas jhana and contemplate anicca dukkha anatta. No, jhana, sukha associated jhana. Mm. 1, 2, 3. One by one. First jhana enter adada, get up and contemplate first jhana dhamma. And again, second jhana enter, get up, second jhana and contemplate anicca dukkha anatta. After that, enter third jhana and contemplate after emerging anicca dukkha anatta. Ya, jadi metode selanjutnya, tahap selanjutnya nomor 6 itu adalah sampai ke jana ketiga ya. Jadi kan jana yang ada faktor sukha, faktor rasa senang, perasaan senang, itu kan ada 3 kan, yaitu jana pertama, jana kedua, dan jana ketiga. Jana keempat kan UPK, netral, dia nggak ada perasaan senang lagi. Jadi maksudnya di sini adalah masuk jana pertama, setelah itu keluar, lalu merenungkan sifat anicca, dukkha, anatta. Anicca, dukkha, anatta tahu kan? Sifat tidak kekal ya. Kemudian sifat dukkha itu ada yang translate sebagai penderitaan, ada yang translate sebagai ketidakpuasan gitu ya. Ya, artinya bahwa fenomena-fenomena ini tidak memuaskan sebenarnya. Dan yang anatta artinya tanpa diri, tanpa jiwa, tanpa roh gitu ya. Nah, jadi dia merenungkan karakteristik anicca, dukkha, anatta dari dhamma-dhamma di jana pertama, yaitu 34 tadi. Ya. Cita itu anicca, dukkha, anatta, seperti itu direnungkan satu-satu. Phassa, wedana, dan seterusnya. Kemudian setelah itu masuk ke jana kedua, keluar dari jana kedua dia merenungkan lagi anicca, dukkha, anatta di di batin jana kedua. Masuk lagi jana ketiga, terus keluar renungkan dhamma di anicca, dukkha, anatta di jana ketiga, seperti itu. Now 7A is a Citta Sankhara. Citta Sankhara means a Vedana Sanya is Citta Sankhara. Vedana cha Sanya cha Citta Sankhara. Vedana Sanya is a Citta Sankhara. Therefore, all 4 jhana is Vedana and Sanya together. No? First jhana also have Vedana and Sanya. No? Second jhana, third jhana, fourth jhana. No? All jhana has a Vedana and also Sanya also. Therefore, enter the first jhana, after that contemplate anicca dukkha anatta. Second jhana, enter after that contemplate anicca dukkha anatta. Now enter third jhana and contemplate anicca dukkha anatta jhana dhamma. After that, enter the fourth jhana and contemplate jhana dhamma anicca dukkha anatta. Nah, yang poin ke-7 berarti ya, Citta Sankhara. Citta Sankhara di sini maksudnya adalah faktor-faktor dari kesadarannya. Jadi di sini faktor-faktor kesadaran maksudnya seperti faktor kontak ya, phassa, faktor apa? Sanya, perasaan, sanya, persepsi, seperti itu ya. Nah, jadi semua jana itu selalu disertai dengan kontak. Oh, Vedana Sanya. Vedana and Sanya. Vedana is not phassa. No phassa. Vedana cha Sanya cha Citta Sankhara. Oh, the explanation is Vedana is Sanya. Sanya, Sorry, jadi disebut Citta Sankhara di sini adalah Vedana dan Sanya, perasaan dan persepsi ya. Jadi jana yang memiliki perasaan dan persepsi itu ada berapa jana? Semua jana ya, semua jana selalu disertai perasaan dan persepsi. Maka dari situ artinya adalah masuk jana 1, keluar renungkan anicca, dukkha, anattanya. Masuk jana kedua, keluar anicca, dukkha, anattanya. 3, keluar anicca, dukkha, anattanya. Dan 4, keluar juga anicca, dukkha, anatta dari fenomena-fenomena di jana keempat, seperti itu. So therefore, the second track, 5, 6, 7, 8, we call that Vedana Nupassana. Vedana Nupassana, according to Satipatthana practice. No? First track is a Kaya Nupassana. No? Second track is a Vedana Nupassana because they emphasize the Vedana. No? Piti also together with the Sukha Vedana, right? Therefore, Vedana. Sukha also Vedana.
Citta Sankhara also Vedana Senya, therefore emphasize the Vedana. Therefore, second tattva is a Vedana Nupassana. No? Terus kuartet yang kedua ini disebut sebagai perenungan terhadap perasaan ya. Nah, kalau yang kuartet pertama 1 2 3 4 itu adalah perenungan terhadap tubuh ya, kayak Nupasana. Karena lebih condong pada nafas kan. Kuartet yang kedua ini lebih condong pada perasaan. Dari piti, piti itu kan rasa riang. Riang ini biasanya berasosiasi dengan perasaan senang gitu ya. Kemudian sukha itu kan perasaan senang. Kemudian cita sangkara tadi juga perasaan juga kan. Nah, karena lebih menitik beratkan pada perasaan, kuartet kedua disebut sebagai perenungan terhadap perasaan. So you can see the screen, this side. No, this side are explaining the Satipatthana. Kaya Nupassana, Vedana Nupassana, after that, Citta Nupassana. No? So 9, 10, 11, 12. Now this no that trait is a Citta Nupassana. Okay, so what is the 9? Citta Padisamvedi. No? So Citta Padisamvedi. Citta Padisamvedi, number 10 is a Abhi Pamodaya Citta. 11 is Samadha Citta. Number 12 is a Vimojaya Citta, like that. No? Citta Padisamvedi is a Fajana, Sakajana, Thajana, Fojana, they are consciousness. No? So have to enter one by one and contemplate Vipassana. This also Yugananda. First enter jhana, after that, emerge jhana and contemplate nature Dukkhananda. Number 10, Abhibhavadaya Chaitanya is a piti. No? With he very joyful. So piti jhana more emphasized. No? This is a citta more emphasized. That. Number 8 is a citta sankhara. Already explained 7, 8 together. 7, 8 are all are citta sankhara. Kemudian di ya tadi yang cita sangkara itu nomor 7 dan nomor 8 itu berbarengan ya. Nah, kemudian masuk ke kuartet ketiga yaitu di bagian cita nupasana. Perenungan terhadap cita kesadaran ya. Nah, di sini lebih menitik beratkan pada kesadaran karena nomor 10 cita patisangwedi ya. Cita patisangwedi itu yang cita artinya kesadaran gitu ya. Jadi kembali lagi ke semua jana kan itu 1 2 3 4 gitu ya. Jadi seperti tadi masuk 1 keluar renungkan, 2 keluar renungkan sampai ke 4 gitu kan. Itu tahapan yang nomor 9. Nah, yang nomor 10 Abdi Pamoda yang Citang ini artinya kesadaran yang disertai kegembiraan besar. Kegembiraan besar di sini maksudnya adalah rasa gembira yaitu piti kan. Nah, kesadaran yang memiliki piti yaitu 1 dan 2 tadi ya. Jadi dia masuk 1 keluar renungkan, 2 keluar renungkan seperti itu ya. Jadi ini tetap proses yang Yugananda yang berpasangan seperti itu. So 11 is a samadha. Samadha meaning also have to enter Fajana, Sakajana, Thajana, Fojana. No? No, samadha, where keeping your mind. Where keeping meaning the concentrating the mind. Where keeping is that all jhana are your where keeping, right? Samadha. So all 4 jhana you have to practice, no? Step by step, one by one. No? Vimojaya Chaitanya also liberating the mind. This also 4 jhana. So they also liberated their respected things. No? So Samadha Chaitanya, Vimojaya Chaitanya is a all are 4 jhana. No? 4 jhana, Sakajana, Thajana, 4 jhana. No? Yang ketiga ya memusatkan pikiran ya. Saya berlatih seperti itu. Jadi samadahan citang ini sama prosesnya yaitu dia masuk 1 2 3 4 juga gitu ya. Kemudian yang Wimoca yang Citang artinya membebaskan pikiran. Membebaskan pikiran ini maksudnya membebaskan dari rintangan-rintangan batin. Ya, berarti sama juga dengan jana 1 2 3 4 seperti itu. Prosesnya sama. So liberated meaning is no?
liberated from the sukha, dukkha, somanasa, domanasa, like that. No? Sukha, vedana, dukkha, vedana, somanasa, vedana, domanasa, vedana. No? They are step by step, they are liberated. No? So four jhana time, liberated from all sukha, dukkha, somanasa, domanasa. No? Because upekha only for jhana. No? Therefore, had to practice step by step. First jhana enter, after that, no? So first jhana also liberated from the one vedana like that. No? Fourth jhana, one vedana. Second jhana also another vedana. Third jhana, another vedana. Fourth jhana, another vedana like that. Sukha, dukkha, somanasa, domanasa. No? So therefore, your duty is to enter the first jhana, after that, immerse and contemplate first jhana dhamma, anicca, dukkha, anatta, like that. Until the fourth jhana. No? Disebut sebagai membebaskan pikiran, itu artinya membebaskan dari perasaan-perasaan ya. Perasaan apa aja? Perasaan perasaan sukacita, perasaan duka cita, perasaan nyaman, perasaan sakit gitu ya. Jadi 4 jenis perasaan ini. Jadi sukacita dan duka cita itu perasaan batinia, nyaman dan sakit itu perasaan secara tubuh ya, jasmania. Nah, jadi membebaskan perasaan ini maksudnya apa? Yaitu mencapai jana keempat ya. Jana keempat, pada jana keempat tidak ada lagi perasaan sukacita, duka cita, nyaman, tidak nyaman seperti itu ya. Hanya ada perasaan netral, yaitu UPK. Nah, makanya di sini untuk mencapai itu ya prosesnya sama. Dari jana pertama masuk, kemudian keluar. Di situ kan sudah membebaskan dari perasaan. So the first one dukkha, like dukkha remove. Yes, first jhana. But sukha still, sukha vedana, the bodily sukha still, kaika sukha. Yes. Still. Yeah. Yeah. But not remove also, sen. Because this is yeah. Generally only say generally say they are remove there one by one. Oh. No vedana. Generally only say generally. Ya, jadi maksudnya ketika masuk jana satu itu juga sudah membebaskan dari perasaan sakit kan ya, kan nggak ada rasa sakit di jana satu seperti itu. Ya, jadi masuk jana satu keluar, kemudian renungkan kembali jana damanya anicca dukkha anatta seperti itu. Kemudian masuk jana kedua, keluar renungkan jana ketiga, keluar renungkan, dan sampai pada jana keempat keluar dan renungkan jana anicca dukkha anatta dari jana dhamma itu. Nah, di sini maka di jana keempat itu sudah terbebas dari perasaan-perasaan. Actually is a upajjala samadhi already remove the vedana, respective vedana. No. So for example, the full jhana upajjala samadhi time already remove the somanasa already. Because before jhana there is a upajjala samadhi. Every jhana has their upajjala. No? Upajjala samadhi time already remove. But generally we say this jhana remove like that. No? Ya, ini masih penjelasan lebih detail. Sebenarnya ketika berada di tahapan upacara samadhi, jadi ketika mau masuk jana itu prosesnya dia sebelum masuk jananya ada kesadaran yang masih biasa sebelum kesadaran jana. Jadi kesadaran biasa ini disebut sebagai upacara. Menjelang gitu kan, baru dia masuk ke jananya. Nah, setiap masuk jana itu selalu ada upacaranya. Jadi jana satu itu upacara dulu baru jana satu, jana dua juga upacara dulu baru jana dua. Nah, upacara ini di momen upacara itu perasaannya juga sudah sama dengan jana yang akan dimasuki. Artinya di jana keempat upacaranya itu juga sudah UPK gitu. Tapi ini secara lebih detail ya. Tapi secara umum kita bisa bilang ya di jana keempat baru perasaannya netral kayak gitu. Okay, so Chitta Nupassana finish. So last tattva is a Dhamma Nupassana. No? Anicca Nupassi, Asa Sesamiti, Sikati, etc. like that. No? Anicca means Anicca di Pincha Khanda. Anicca what? Five aggregate is called
anicca. No? Anicca is what? Fine aggregate is called anicca. No? Aniccanti pincha khanda. No? You have there how many khanda? Anda punya berapa agregat? 5 ya. Fine, yeah, fine khanda. So you are fine aggregate is a anicca. Ya. Maybe I should Okay, understand? explain a bit. Mm. Ya, jadi disebutkan di sini kan proses nomor 13 itu anicca nupasi ya. Uh, Jadi terhadap fenomena yang tidak kekal. Ya, fenomena apa yang tidak kekal? 5 agregat itu semua tidak kekal. 5 agregat ini maksudnya apa? Agregat itu maksudnya tumpukan ya, 5 grup, 5 kelompok. Jadi yang membentuk kita sebagai manusia itu ada 5 ini, yaitu ada jasmani, tubuh jasmani, kemudian ada perasaan, ada persepsi, ada pikiran-pikiran, dan ada kesadaran kan. Yang disebut sebagai manusia itu 5 ini doang sebenarnya. Nah, jadi kelima-limanya semuanya sifatnya tidak kekal gitu. Ya, jadi ketika disebutkan merenungkan anicca ini, ya makanya kita merenungkan semua fenomena di 5 agregat ini gitu. yeah. Therefore, have to contemplate your five khanda, anicca, dukkha, anatta. This is called anicca nupasi. Nah, maka dari itu kita perlu merenungkan sifat anicca, dukkha, anatta pada 5 agregat. Singkatnya pada batin dan jasmani. At that time, they find aggregate also nama rupa only. Nama rupa only. Jadi ya 5 agregat secara singkat disebut fenomena batin dan fenomena materi gitu, jasmani. Yeah, Vedana, Sanya, Sankhara, consciousness, Vijnana, these are four nama khanda. No? Rupa is a rupa khanda. No? So this nama rupa also, no? Atita, Nagata, Pichupana, Ejatanwa, Vedanwa, Orarukanwa, Sukumanwa, Hinawa, Panitanwa, Yanduri, Sandikewa. No? 11 way all the nama rupa. No? Not only pleasant rupa, past and future also included. Not only Ejata, internal, external Veda also included like that. No? Ya, jadi cara lain menyebutkan nama rupa adalah 5 agregat ya, karena fenomena batin dan materi kan ya. Fenomena materi itu adalah rupa khanda. Sisanya 4 dari perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran dan juga kesadaran ini namanya batin kan. Yeah. Ya. Jadi pada kelima ini kita merenungkan sifat ini kan. Tapi bukan hanya fenomena batin dan materi yang internal, bukan hanya yang kita punya, maksudnya yang luar juga, yang orang lain juga gitu kan, internal dan eksternal. Bukan hanya yang masa kini, yang masa lalu juga ya, masa lalu, masa kini dan masa depan seperti itu. Yang halus, yang kasar, yang rendah, yang tinggi, yang jauh, yang dekat gitu. Jadi 11 cara dia. Semua semua fenomena batin dan materi itu direnungkan dengan ini anicca dukkha anatta. So the purpose of vipassana is that to remove the tanha, mana, and ditthi. Tanha is an attachment. Mana is a conceit. Ditthi is a wrong view. No? Tanha, mana, ditthi. Tujuan dari latihan ini adalah untuk menghilangkan tanha yaitu nafsu keinginan, ya, mana kesombongan dan ditthi pandangan salah. So these three things, three bad things, tanha, mana, ditthi are always made our samsara not to stop. No? Nah, 3 hal yang jahat ini itu selalu membuat kita berputar di samsara, nggak bisa berhenti lingkaran kehidupan kita. Tanha, mana, ditthi, the object also, not only the pleasant, past also, future also. Not only internal, external also. So people attachment, not only you also attachment to other. Not only pleasant, you also attachment, you are past and future also, right? No, I want to become Devi. No, my previous life is a very rich, no, people like that. Attachment a lot. No, some people. Ya. Jadi yang menjadi cakupan dari tiga tiga jahat ini adalah
bukan hanya diri kita sendiri, tapi kadang juga luar kan kita bisa memiliki eh, nafsu terhadap hal yang di luar gitu kan, makanan dan sebagainya. Kemudian bukan hanya yang masa kini, masa lampau juga gitu kan, kejadian yang sebelumnya atau yang masa depan, rencana ke depan gitu kan. Bahkan ada yang berpikiran, oh saya di kehidupan selanjutnya mau jadi dewi aja gitu. Atau di kehidupan, aduh di kehidupan lalu saya keluarga kaya raya seperti itu. Ya, beberapa orang berpikiran seperti itu. Jadi ini juga termasuk kemelekatan terhadap masa lalu atau terhadap masa depan, terhadap orang lain atau terhadap diri sendiri, seperti itu maksudnya. Yeah. Some people now already over the no 55 at that time older and older, right? At that time he had attachment to the young life, young age. Oh, at university life I very handsome, right? I very beautiful. The attachment to the past. Terus maksudnya Uh, orang-orang yang sudah uh, gocap ke atas gitu ya, kadang berpikir bahwa pas masa muda itu enak sekali gitu ya. Aduh, pas dulu saya masih di zaman di bangku kuliah gitu kan, saya sangat ganteng, sangat cantik gitu ya. Itu kan kemelekatan terhadap masa lalu gitu. Yeah, that be right. University age, you are beautiful, right? Katanya benar nggak Cine di di kuliah dulu lebih cantik gitu ya. Some people sometimes attachment to the little bit past, right? Have Kadang to contemplate nature to Canada. No? saya kadang ada beberapa orang itu nggak bisa move on dari yang waktu yang sebelumnya gitu ya. Nah, makanya perlu direnungkan sifat anicca dukkha anattanya kepada semua itu. So Buddha always say, no, do not mix to the past and not expect the future. At that time you can peaceful. Understand? Not mix to the past, not remove the past. Jadi ada makanya Buddha bilang ya, eh, jangan jangan tenggelam dalam masa lalu ya. Jangan mengharapkan masa depan. Dengan demikianlah Anda bisa hidup damai. Yeah, not remember the past, not expecting the future. In the present, although no attachment, this person peacefully can stay. Ya, seperti itu ya. Makanya So tomorrow no need to go back, right? Oh. Said also not go other people, other place. katanya besok nggak usah pulang ya. Continue meditate, okay? Lanjut meditasi di sini ya. Saya juga nggak pergi berarti. Okay, this anicca nupasi, no? So anicca is a fine aggregate. In the Dhammacakkappavattana Sutta, Sankirtena Pinjubhane Khanda Dukkha, another way, Buddha also say, five khanda also another way dukkha, no? Therefore, five khanda nature also this five khanda, dukkha also this five aggregate, no? Understand? Ya. Jadi tadi ya yang disebut fenomena yang tidak kekal itu, fenomena anicca itu ya 5 agregat gitu. Ya, dan juga Buddha ada menyebutkan kan di Dhammacakka menyebutkan bahwa secara singkat 5 gugusan kemelekatan, 5 gugusan kemelekatan juga penderitaan seperti itu ya. Lima agregat ini juga dukkha. Jadi kalau dibilang apa fenomena yang dukkha ya 5 agregat juga gitu. Who can memorize Dhammacakkappavattana Sutta? Ada yang bisa hafal nggak Dhammacakkappavattana Sutta? Katamincha bhikkhave dukkha ariya seccan jatipi dukkha jarapi dukkha dhyatipi dukkha maranampi dukkha apiyehi sampiyogo dukkha piyehi vipayogo dukkha yampi chana lebeti tampi dukkha sankhitena pinchu padane khanda Sankitena Penjubane Khanda Dukkha. No? So first the motto of Buddha. Hmm, itu ya. Jadi
Dhamma talk yang paling pertama dari Sama Sambuddha adalah tentang pemutaran roda Dhamma itu tadi ya. Jadi kelahiran adalah dukkha, usia tua dukkha, sakit itu dukkha, kematian juga dukkha ya. Berpisah piyehi sampai yoga. Jadi piyehi wipayoga ya. Piye Wipayoga pi first. piye wipayoga Jadi dukkha. berpisah dengan yang dicintai adalah dukkha. Bertemu dengan yang tidak disenangi juga dukkha ya. Tidak mendapatkan apa yang diinginkan juga dukkha ya. Secara singkat 5 gugusan pembentuk, 5 gugusan sebab dari kemelekatan adalah dukkha. Again, the Anatta Lakkhana Sutta, Buddha say, five aggregate again, Vedana, Senya, Sankhara, Vijnana, and Rupa. No, Rupa, Vedana, Senya, Sankhara, Vijnana. No, to contemplate, Nitamama, Niso Amasami, Namiso Atta. No, Anatta. Anatta Lakkhana Sutta. Nitamama, Niso Amasami, Namiso Atta is a Anicca Dukkha Anatta. I have to contemplate again. After Anatta Lakkhana Sutta, no, 5 Pechavagya Bhikkhu, a day, Araship. No? Nah, kemudian di ceramah yang berikutnya, Anatta Lakkana Sutta, Buddha juga menyebutkan kembali tentang 5 agregat tadi ya. 5 agregat yaitu fenomena materi, ya, perasaan dan sebagainya. Mereka itu bukan aku, bukan milikku, dan bukan diriku, gitu ya. Nah, jadi setelah menjelaskan tentang 5 gugusan ini sebagai bukan aku, bukan milikku, dan bukan diriku, maka 5 pertapa pertama muridnya Buddha, mereka semua mencapai kesucian arahat. Yeah. So this Anatta Lakkhana Sutta practice Viraga Nupasi, Nirodha Nupasi, Pitinisaka Nupasi the same. No? They have to contemplate 5 khanda, nature, dukkha, anatta. No? Jadi dengan merenungkan anicca dukkha anatta pada 5 agregat, maka proses dari nomor 13 sampai 16 itu semua sama gitu ya. So this Dhammanupasana is the one who not yet attained jhana also can practice. No? Yeah. Nah, sebenarnya Dhammanupasana Dhammanupasana, yeah. bagian kuartet yang keempat ini, seorang yang belum punya jana juga bisa latih. Yeah. So if you possess jhana, so vipassana oja you have to add the jhana dhamma also. If you are not yet possess jhana, no need to contemplate jhana dhamma, but you have no jhana. Sometimes God, right? No need to contemplate jhana dhamma, you are not possess jhana. Easier. Yes. Because you have no jhana, you have no attachment. Yeah, attachment is that you have possess, you have attachment. You know possess, you have no attachment. Therefore, no need to contemplate jhana, you are not yet possessed. Good? Good. Yeah. Less homework. Yeah, let's hope. Okay. Jadi katanya kalau yang belum punya jana juga bisa latih ini yang 4 terakhir ini ya. Nah, bedanya kalau seorang yang punya jana maka dia juga perlu merenungkan 5 agregat jana. Ya, tapi kalau yang belum punya jana ya nggak usah karena memang nggak punya jana gitu kan. Jadi kerjaannya berkurang kan, bagus kan? Kalau dia nggak punya jana, ngapain merenungkan yang agregat yang jana ya kan? Sama seperti orang bilang ya, kalau kalau kita if we never try, we never We never attach. never possess jhana. Oh. No need to contemplate the oja If vipassana. we not possess, we not attachment. No attachment, yeah. Kalau kita nggak punya, ya kita nggak akan melekat kan gitu ya. Ke orang bilang sama. Kalau kita nggak punya jana, ya kita nggak perlu renungkan yang jana seperti itu. Yeah. For example, here's a handful. This does not belong to you. You are not attachment, right? But I attachment because this belong to me. Yeah. Jadi maksudnya seperti HP-nya Sedo ya. Anda melekat nggak sama HP-nya Sedo? Enggak kan, karena itu bukan punya Anda gitu. Tapi Sedo melekat karena itu punya Sedo. Okay, so this Satipatthana practice and Anapana practice, you have to explain to other. No? Some people maybe ask, are you practicing Satipatthana? Yes, I am practicing Satipatthana.
You can answer like that. Jadi ini metode latihannya Anapanasati ya. Anapanasati itu juga sekaligus melatih eh, empat landasan perhatian penuh, empat satipatthana gitu ya. Makanya ketika orang tanya, Anda latih satipatthana nggak? Iya gitu bilang. So at the time, no, to attain mega phala, we need the practice accordingly the Buddha teaching. At the time, you are already practice Satta Bhojenga also, no? Because you are practicing Satipatthana, right? Automatically you also practicing the Satta Bhojenga. What is the Satta Bhojenga? Sati Sambhojenga, Dhamma Vijaya Sambhojenga, Viriya Sambhojenga, Piti, Pasati, Samadhi, Upekha, no? Nah, jadi ketika Anda melatih sesuai dengan instruksi, ya maka Anda sudah melatih sesuai dengan ajaran Buddha dan juga di sini Anda juga sekaligus telah mengembangkan 7 faktor pencerahan ini ya. Jadi 7 faktor pencerahan itu yang di layar ya. Itu jelaskan nggak tuh? Sati Eh, Sambojangga. Sati, the Dhamma Vijaya, Viriya, Piti. Dhamma Vijaya, Viriya, Piti is a one group. Pasati, Samadhi, Upekha is one group. No, Sati is have to make the control that two group to be balanced. No? Jadi 7 faktor pencerahan adalah faktor-faktor untuk mencapai pencerahan yaitu satu perhatian penuh, sati sambojangga ya. Yang kedua adalah investigasi dhamma, yang ketiga adalah usaha atau energi, yang keempat adalah kegembiraan, yang kelima ketenangan, yang keenam konsentrasi dan yang ketujuh adalah uh, keseimbangan gitu ya. Jadi di sini dari nomor 2 sampai nomor 4 itu satu grup ya. Dari nomor 5 sampai nomor 6 sampai nomor 7 itu grup yang kedua. Antara grup yang pertama dan grup yang kedua itu harus seimbang dan yang menyeimbangkannya adalah yang nomor 1. Sometimes Dhamma Vijaya, investigation, too much, Viriya, too much, Piti, too much. At the time, mind are very active, too much active, cannot meditate. No? At that time, have to try Pasati, Samadhi, Upekha more to be balanced. No? Sometimes Pasati, Samadhi, Upekha too much, sometimes sleepy, therefore. No? At that time, we need to be active again. No? Dhamma Vijaya, Viriya, Piti had to develop again. No? Nah, maksudnya adalah dari nomor 2 sampai 4 kadangkala ketika medi misalnya kan terlalu banyak menganalisa gitu kan atau terlalu semangat gitu kan terlalu gembira. Nah, akhirnya nggak bisa fokus ke objek meditasi ya. Nah, maka pada saat itu batin artinya terlalu aktif. Mesti diseimbangkan dengan yang kedua. Nah, grup yang kedua kadang terlalu dominan yaitu seorang terlalu tenang ya dan terlalu gak ada tenaga gitu ya. Artinya terlalu pasif, jatuh ketiduran gitu. Nah, makanya supaya supaya bisa berhasil itu keduanya harus seimbang gitu. Si sati itu sebagai pengendalinya. Yeah. So this Anapanasati meditation until the Rata Mega Phala. No, you are already reached Mega Phala now. Can go back now. Meditation finish. Need to order now. Yeah. Yes, jadi itu tadi latihannya Anapanasati sampai mencapai jalan dan buah kesucian arahat ya. Ya sekarang Anda semua sudah mencapai jalan dan buah kesucian arahat gitu ya. Yeah. So another my advice is no, this is uh, my idea, no, my idea. You can see the screen, no. Human being are creature of the harvest, no. Three best habits of the rich people. Current count their money regularly.
Do you want to be rich? You have to count your money every day. No, aware how much money is flowing. No, so I want to compare with the anapana. No, rich people and anapana yogi like that. No, if you want to be rich, you have to count your money regularly. No, today income how much, like that. No, in the same way you should count your breathing. Your counting is many times. You can count many times. You can get concentration easily. No, this meaning number one. No. Nah, ini idenya saya Dao ya. Saya Dao coba menyamakan dengan yang umum gitu ya, dengan pengetahuan umum. Jadi tiga kebiasaan bagi Mm. orang kaya, tiga kebiasaan bagus dari orang kaya biasanya. Pertama, orang kaya itu mereka selalu menghitung uangnya ya. Hari ini pemasukan berapa, pengeluaran berapa gitu kan, totalnya berapa gitu ya. Mereka selalu eh, menghitung keuangannya ya. Jadi, also count the bread. Yeah lah, count the blood lah. Ya. Jadi sama seperti itu ya, seorang yogi supaya bisa berhasil, mereka harus punya kebiasaan ini, yaitu menghitung nafas. This means the more pay attention you are breathing, and that you are rich in the breathing. Ya, artinya Anda perlu untuk lebih memperhatikan nafas ya. Dengan demikian Anda bisa kaya secara nafas. Yeah. So a businessman know, no, to count the money is a very important, right? Therefore, some community they have special accountant. They have to appoint, they have to arrange a special accountant to know the money like that, money flowing, right? Otherwise, otherwise this business not successful. No, they have to count the money regularly. No. Ya, karena orang kaya itu paham Mm, betapa pentingnya mm, untuk selalu mm, menghitung keuangan mereka ya, hitung arus kas mereka. mm. Makanya kadang mereka juga sampai menyewa akuntan dan sebagainya untuk melacak gitu ya arus kas mereka. So one the family, they also they open the store, but they use money from this store money. Sometimes they also offer, and then they take money from the store like that. So the selling money is really not the profits, really. Have to buy again, right? But they use a lot from the store money. They not count their money. So, so finally, finally they cannot buy again. So they not count their money. They just using like that. Uh, So in the good habit, the best habit, number one best habit is I have to count the money. In the same way, the one who want to successful anapana should count the blood this minute. How to count? Take in blood, out blood, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Not less than 5, not more than 10. Can count up to us up to 8 is a standard method, no? Astrology method. No? Nah, kalau eh, orang yang tidak mengecek keuangan mereka ya, kadang ada yang terlena gitu. Mereka buka toko gitu kan, tapi ketika penjualan mereka, penghasilan mereka, mereka nggak hitung. Jadi mereka kira ya udah itu kas toko itu mereka pakai aja untuk belanja, untuk Hmm. apa ya. Mereka nggak tahu sebenarnya yang dipakai, yang kepake itu adalah modalnya gitu. Ya kan Hmm. keuntungannya cuma tipis, tapi dari modal itu mesti belanja lagi kan untuk suplai barang di toko ya. Nah mereka nggak hitung, jadi modal juga kepake. Lama-lama bisnisnya makin kecil kan, makin bangkrut habis ya. Nah makanya penting untuk menghitung uang, sama seperti penting untuk menghitung nafas. Ketika menghitung nafas, Hmm. ya maka nafas masuk, nafas keluar itu harus tahu ya. Nah, ini nafas masuk, nafas keluarnya berapa? Nah, dihitung satu gitu kan. Masuk keluar dua, masuk keluar tiga seperti itu. Dan biasanya dihitung sampai 8 kalau metodenya Pak Sedoji ya. Nah, tapi kalau dijelaskan di situ minimal eh, apa minimal 5, maksimal 10. Jangan lewat dari 10, jangan di bawah 5. So from the 1 to 8 is called one wara, one round.
1 to 8 is a one round. Now, some teacher they also advise to count how many round. Have to 1 to 8, breathing in 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, okay, one round. Now another 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, another round. Like he uses finger, another finger, another finger like that. Oh, Bit, bit, bit. okay, this, yeah, some teacher also advise like that. At the time, this yogi know how many rounds he already count. Mm. Then some yogi had a walk like that, affected. More pay attention there, breathing. Mm. Ya, jadi Mm. 1 sampai 8, Mm. setelah itu balik lagi ke 1 gitu kan. Mm. Nah, jadi 1 sampai 8 itu dibilang satu siklus ya, satu putaran. Mm. Nah, kadang ada guru yang mereka juga nanyain yoginya, itu menghitung bisa sampai berapa putaran gitu. Nah, jadi kadang mereka ngitung kan pakai jari gitu. Dari 1 sampai 1 2 3 4 5 6 7 8, oke, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 gitu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 3, atau bisa pakai tasbih kali ya. Ya. Jadi kadang ada cara kayak gitu juga ya, ada guru yang pakai cara kayak gitu dan beberapa berhasil juga gitu, dia bisa pertahankan lama. Okay, now number two. Number one is account. No, number two is what? Pay themselves faster. That means save or invest it. So you have to invest. No, you have to save this money also. No, saving. So according to the Buddha advice, no, how much you should save, how much you should invest. How you know? No. You don't know? No lah. Okay, you know you save. Hah? I say. Okay. 2 parts for investment, 1 part for self usage, 1 part for saving emergency. Okay. Uh, One, one portion saving, one portion using, two portion invest. Okay. Have to divide it into four portion. Put you have to divide it to four portion to your income. No, your income. Your income is maybe the 400 million for 1 month, maybe your income. 400 million income at the time, one portion is a 100 million. 100 million you have to save. 100 million you have to use. 200 million invest again to be developed, to be increase your business. Hmm. Ya, jadi yang kedua adalah membayar dirinya sendiri terlebih dahulu ya. Jadi membayar ini maksudnya adalah disimpan atau investasi ya. Nah, Buddha juga ada memberikan saran ya, memberikan nasihat terkait bagaimana cara kita berinvestasi, berapa banyak kita perlu berinvestasi. Jadi Buddha bilang seperti, jadi kita hitungnya kayak gini. Kita punya penjualan misalnya kan, dari penjualan ini keuntungannya berapa? Nah, keuntungan ini kita bagi 4 bagian. Jadi kan 25%, 25% ya. 4 bagian ini keuntungan ya. Keuntungan kita bagi 4. Satu bagiannya itu boleh kita pakai. Bagian yang kedua itu untuk cadangan simpanan gitu ya. Ketika ketika ada masalah dan sebagainya itu bisa dipakai. Uang uang jaga-jaga. Dan 50%-nya sisanya itu untuk diinvestasikan kembali ke bisnis kita gitu. Dengan demikian barulah bisnis kita bisa semakin berkembang. So to make dividend into the four portion, at that you must know, you must already count your money. Without counting, how you know my income, right? So after counting, you know your income. No? After that, you have to save or invest. This meaning is that you keep your concentration, no, on the object. No? Hmm. Nah, Mm. jadi maka dari itu kita perlu untuk menghitung keuangan kita kan gitu ya. Kalau kita nggak hitung ya kita mana tahu berapa banyak yang perlu diinvestasikan dan berapa banyak yang boleh dipakai seperti itu.
Yeah. Makanya perlu satu dihitung, nah yang kedua diinvest. So saving is a no for emergency case. No, nowadays savings they keep that in the bank. No, using is a you have to eat, you have to you have to buy your clock. No, daily necessary you have to buy, and also you have to do dana also under the using. Hmm. Nah, jadi dari tadi kan 4 bagian ya. Bagian pertama itu untuk dipakai, itu maksudnya untuk eh, diri sendiri gitu ya. Maksudnya boleh dipakai untuk apapun gitu ya. Untuk kita kan perlu hidup juga kan, perlu makan, perlu beli pakaian dan sebagainya, kebutuhan rumah gitu kan. Nah, termasuk juga untuk berdana. Itu dipakai dari bagian yang pertama. Hmm. Bagian yang kedua ini untuk simpanan ya, dana jaga-jaga gitu. Jadi kalau ada musibah, ada kenapa-napa, Hmm. itu dana yang ready untuk dipakai. Biasa orang simpan di bank seperti itu ya, ditabung gitu maksudnya. Yeah. So to do dana, do not touch to the another two portion, another three portion. Another three portion is a saving one portion and investment two portion. Do not touch from them. No. Nah, jadi untuk melakukan dana ya hanya boleh pakai dari grup yang pertama ya, dari seperempat yang pertama. Jangan disentuh 3/4 yang lainnya. So after that, this person what he should do, improving their earning ability. No. This means a may leverage to increase income. You want to you want to fast your car, you want to press your lever, right? You want to quickly go, right? You have to press your lever. No? In the same way, leverage to increase your income. At the time, you have to try no, your business to be improved many way. Management and also no, no invention also and advertisement also many way you have to try to improve your earning ability. No? Mm. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan penghasilan ya. Jadi supaya supaya bisa semakin kaya ya perlu meningkatkan penghasilannya itu sendiri. Ibarat kalau kita eh, bawa mobil ya kita mau makin cepat ya kita perlu pijak gasnya seperti itu. So nowadays is just management not enough. Now the business is a not stable period. No, always you have to learn. You should not stop your learning. If you are stop learning, you're not successful. So you have to learning always. So not enough just management skill. Now you have to learn again every day. No? Nah, jadi em, meningkatkan penghasilan ini bisa dalam banyak cara gitu Mm. kan. Entah Anda gunakan untuk promosi gitu kan, atau Anda tingkatkan dalam manajemen gitu ya. Tapi kadang saya udah bilang untuk masa kini ya, masa sekarang itu hanya dari manajemen saja itu nggak cukup gitu ya. Kita harus tetap belajar hal baru. Mm. Jangan sempat berhenti belajar gitu ya. Kalau kita berhenti maka ya kita nggak akan bisa uh, progres lagi gitu. So now the technology are no very fast. Now is a AI technology now. So AI technology, you have to try to communicate the AI. No. So how to communicate AI? You must be skillful. So is you and AI communication go, you can get easily to be successful. No, nowadays. No. So even Bhikkhu also now learning that how to communicate AI because we want to ask many questions now. If we cannot communicate, they cannot answer because AI is only the machine only lah, not the human being, right? So we must try to know how he understand that our language like that. So, mm, Jadi zaman sekarang itu masanya AI booming gitu mm, ya, dan di masa sekarang ya kita perlu untuk bisa komunikasi sama AI karena kan untuk bisa dapat bantuannya AI kita perlu
memberikannya perintah gitu kan. Ibarat ya AI itu sebenarnya cuma mesin gitu. Kalau kita nggak tahu cara untuk berbicara kepadanya ya kita nggak bisa dapat apa yang kita inginkan. Bahkan Bikku juga sekarang jadinya belajar AI ya, karena banyak yang mau ditanyakan ke AI gitu. So I will say the one story, for example. So one day, so one man now got the what call one the old jar, you know, old jar. Old jar meaning is this jar is can be the lighting. Now you know the Aladdin the lamp, yeah. Aladdin lamp he got, and that he had. Oh, this Aladdin lamp is the God Dewa like that. And then he pushed the Aladdin lamp, and then Dewa come in. Dewa Yaka come in. And then Yaka asked, what you need? You ask three things, I will give you three things. At that time, first he say, I need a car. Number two, I need a very big villa. Number two, okay, one and two, Yaka already gave. Number three, please ask again. Jadi Jadi eh kita ada satu cerita ya. Nih orang ketemu satu toples gitu ya, tapi lebih mirip kayak lampu minyak gitu ya, kayak di cerita-cerita Aladin. Nah, jadi toplesnya ini dia gosok-gosok, kemudian keluar satu dewa gitu. Jadi katanya ini Yakha gitu ya, jin Yakha ya, Yakhanya kemudian nanya ke orang ini ya, eh saya beri kamu tiga permintaan ya. Apa tiga permintaan kamu gitu kan? Yang pertama, si orang ini bilang, saya mau mobil, ya dikabulkan, cing mobil gitu. Kemudian yang kedua, saya mau villa yang besar gitu ya. Nah, dikasih juga villa yang besar. Kemudian per- eh, permintaan ketiga, katanya, tolong tanya lagi. And then number three, he thinking, what I need now? I have a car, I have a big villa. At that time, oh, I also need many lady love me. So at that time, he asked, may I be loved by all lady? At that time, suddenly he became chocolate. All lady love chocolate, right? Oh, masih. Jadi tadi permintaan pertama dia minta mobil kan, udah dapat. Kedua dia minta rumah mewah, dapat ya. Terus permintaan ketiga dia mikir ya, apalagi ya sekarang kendaraan sudah ada, mobil, terus rumah mewah tempat tinggal juga sudah ada. Terus saya mau apa lagi ya? Oh, saya butuh perempuan gitu kan. Nah, dia makanya permintaannya adalah semoga semua wanita mencintai saya gitu ya. Nah, tring dia jadi coklat karena semua semua perempuan suka coklat gitu. This is not clever to communicate to the deva. My meaning is I have to clever. So this deva not understand what he means. He means many people love to him like that, but he became chocolate because already love is not possible, right? So therefore chocolate is better. So the deva creating the chocolate. Jadi itu maksudnya si si pria tadi gak ngerti cara ngomong sama dewa gitu ya. pas dia pas dia bilang dia semoga semua wanita mencintai dia gitu kan, maksudnya ya semua wanita suka sama dia sebagai manusia gitu, tapi malah dewanya pikir ya kan nggak mungkin ya semua perempuan suka sama dia, ya udah buat aja dia jadi coklat. So therefore not suitable asking also should not ask, no, unsuitable, no, not proper question also should not ask, no. You become the chocolate. So communicate the AI, you must be careful like that.
Makanya kalau pertanyaan yang kurang tepat itu juga sebaiknya jangan ditanyakan ya. Kalau Anda tanyakan mungkin Anda jadi coklat. Karena kalau ya terus balik lagi tadi kalau kita nggak pandai ngomong sama AI ya nanti AI-nya juga ngaco kayak gitu. Okay, you have any question? You may ask now. Okay. Hmm. Bisa kombinasikan juga dengan meditasi jalan atau meditasi berdiri. Oh, ya. Terus yang kedua, marah itu kan disimbolkan adalah dewa yang jahat, suka menggoda atau menghasut orang gitu ya untuk berbuat jahat. Apakah ini adalah gambaran atau manifestasi bahwa sebenarnya dalam diri kita tuh sebenarnya marah, ada marah gitu. Sosok marah dalam diri kita. Jadi bukan sosok makhluk yang Malu yang beneran. sengaja yang menghasut kita, tapi dalam diri kita sebenarnya itu adalah marah gitu, ada marahnya. Tapi mau tanya, apakah benar sosok marah seperti itu digambarkan sebagai sosok dewa atau adalah gambaran dalam diri kita sendiri, cerminan dalam diri kita sendiri? Tapi apakah kalau misalnya dia sesosok dewa, kenapa dewa itu jahat gitu loh? Harusnya kan dewa itu baik gitu ya, Siapa bilang? ya ngayomi manusia, dia jadi jahat. Enak aja. Ada di sini ada 5. Apa yang 5 itu jenisnya seperti apa? So the first question is Sedo say about the transitioning between sitting meditation to walking meditation. So can make it smooth like that, right? Yeah. So combine during the sitting also stay, and then during the walking also still Yeah. pay Do not attention. relinquish your object. Ya, itu maksudnya jangan lepaskan objeknya ya. Yeah. So can it also be the opposite from the walking meditation to sitting, or from sitting Yeah. to standing like that? Let's say like that. Or do not give up your meditation object. Jadi prosesnya sebenarnya sama aja, intinya mau berpindah dari manapun ke manapun itu tetap perhatikan objeknya, jangan dilepas gitu. So this you are to increase meditation. This number 3 1. You must be clever how to make leverage to increase your meditation. Ya, No. ini maksudnya poin yang ketiga ya, Anda harus cerdas bagaimana untuk meningkatkan konsentrasi Anda seperti itu. Yeah. Because you cannot decide your future. You decide your habit only. Your habit maybe decide your future. So if you can continuously practice, become your habit, at that time your habit decide your future quickly successful like that. Ya, jadi ini maksudnya Anda tidak bisa menentukan masa depan Anda sebenarnya. Yang Anda bisa tentukan adalah kebiasaan Anda. Kebiasaan Anda inilah yang nanti akan menentukan masa depan Anda gitu. Yeah, some people have the gambling habit. Every day want to make gambling, 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 gambling. gambling. Gambling, playing card, Judi. etc. Yeah. So the gambling habit may decide that your future to be poor, maybe. Jadi kalau orang misalnya punya kebiasaan berjudi gitu ya, maka kebiasaan inilah yang akan menentukan masa depannya menjadi orang yang miskin kayak gitu. Kayak tadi saya udah bilang eh, biasakanlah meditasi Anda gitu ya, maka kebiasaan itu yang akan menentukan kesuksesan Anda. Yeah. So second question Sedo. Okay. So usually they say in the text or where the story that Mara, the Mara is one entity that disturb us, that make that is a bad entity, bad things that can make our mind dirty, make our mind violent, and like that disturbing us. Yes. So is this Mara a real person, or is it just actually our mind? And what are the 5 Mara? Yeah. So Mara has a many followers. Mara Deva, Riya Mara Deva has, and also he has many followers. So many followers they can disturb to
the meditators not to free from samsara. They worry many people to be free from samsara. No, they want to be stay together like that. So there is no, this person never meditate, they never disturb this person. The one who meditate, and then they disturb. Jadi Mara itu ada Mara yang benar yaitu Dewa Mara, dan Dewa Mara ini juga punya banyak pengikut gitu ya. Nah, Dewa Mara ini ya para pengikutnya ini akan membantu, akan mengganggu ya orang-orang yang bermeditasi. Karena apa? Karena kalau orang bermeditasi, mereka bisa keluar dari lingkaran samsara kan. Nah, kalau mereka kurang dari lingkaran samsara, maka orang-orang yang dibawa pengaruh marah semakin sedikit. Nah, mereka takut. Makanya mereka mau ganggu orang yang meditasi. Terus kalau orang yang nggak meditasi, ya mereka juga nggak peduli sebenarnya. Kalau Anda meditasi, nah mungkin Anda bakal diganggu sama pengikutnya marah. Yeah. There's a five mara, no? Deva Buddha, Kilesa Nik, Kanda Misu Abhisankara. Now there are five kind of mara. Deva Buddha mara, there's a Deva. Deva Buddha mara is a real Deva. He also have many followers. Kilesa also one mara. No, Kilesa mara. No. Kilesa arise in your mind. So any kilesa arise in your mind, this also called Kilesa mara. Number 2. Number 3 is Abhisankara mara. Abhisankara mara. No? Why? This Abhisankara made the future life. Therefore, Abhisankara also called mara. Not Kanda mara. If we have the 5 Kanda, right? This Kanda also called mara. No? Make you the dead. The dead also called mara. No? Nah, jadi 5 jenis mara tadi. Satu adalah Dewa Putamara. Ini mara yang beneran seorang dewa. Ya. Kemudian yang kedua adalah Kilesa Mara, yaitu kotoran batin kita sendiri. Ya, kotoran batin ini kan selalu mengganggu gitu kan. Kemudian yang ketiga Abhisangkara Mara. Abhisangkara Mara ini maksudnya adalah perbuatan-perbuatan kita, perbuatan-perbuatan yang didasari dengan ketidaktahuan. Ya, maka perbuatan-perbuatan ini akan selalu membawa kita terlahir kembali. Ini jenis mara yang ketiga, ya, perbuatan kita sendiri. Yang keempat adalah Khanda Mara, yaitu 5 agregat yang tadi sudah disebutkan, itu juga mara, gitu ya. Yang kelima adalah Macu, kematian, ya, kematian itu juga termasuk mara. So another question, Sedo. So Sedo explain about the Dewa Putamara. Then why Dewa is supposed to be a good person, a good being that can help and protect human, but why Dewa Putamara is bad? So Deva war is like our human war. Our human is a good person, also have bad person, also has, right? Deva also like that. Good Deva also have, bad Deva also has. Because they are Putujana, right? Putujana side, they are 2 sides. Some Mecha Deity Deva also has, wrong view Deva. Mecha Deity Deva also has. Nah, jadi dewa itu tidak semuanya baik ya. Jadi dewa itu di alam dewa itu seperti di alam manusia. Kita kan manusia juga nggak semua baik toh. Ada yang jahat juga kan. Ya udah. Jadi dewa juga seperti itu. Ada yang baik, ada yang jahat gitu kan. Ya. Kadang ada dewa juga yang menganut pandangan salah gitu. Jadi kenapa bisa gitu? Karena dewa itu juga putujana, bukan makhluk yang suci. Makanya mereka nggak semuanya baik, masih bisa melakukan kejahatan. According to the Atanatiya Sutta, no, King Visavana, Kuira, no, King Kuira, we call it Visavana also we call. The explain they are Chirumarajika Deva about. So many Deva are not fit to the Buddha Sasana. And also they are not observe the 5 precepts also. Some Deva, they also eat that. The human being also they eat like that. No? Yakha. Yakha also another Chirumarajika, right? Some Yakha, they also eat the people like that.
So many are most yakha are not observe the five precepts like that. Jadi raja Raja Wesawana atau Raja Kuera, raja dari para yakha, salah satu raja besar di alam empat raja Catumarajika. Maksudnya salah satu dewa di antara empat raja dewa di Catumarajika, namanya Raja Kuera. Jadi di Atanatya Sutta, Raja Kuera ini mendatangi Buddha dan menjelaskan ke Buddha bahwa beberapa dewa itu mengikuti ajaran Buddha, tapi beberapa dewa itu tidak mengikuti ajaran Buddha karena mereka tidak menjalankan sila gitu ya. Mereka masih membunuh, mencuri dan sebagainya. Jadi dewa-dewa ada juga yang membunuh ya, ada yang makan manusia gitu. Ya, kita makan ayam kan, dan mereka makan manusia. Jadi ya, jadi nggak semua dewa itu baik. Okay. Another question. Ada pertanyaan. So it means dewa can be born as dewa because of their kusala, right? But in the dewa world, if they don't do kusala, can this kusala reduce and then later they reborn in the human realm? So they become because the kusala, like our human also, because the kusala we also born human being, right? Sometimes we do kusala, sometimes we do akusala, no? Sometimes we also, the people also go the apaya also, right? Because the akusala, right? So near that time important. Near that time they will decide where they will go. Nah, jadi sama aja seperti kita manusia ya. Kan ada manusia yang manusia itu terlahir juga karena karma baik. Sama seperti dewa. Dewa lahir sebagai dewa karena mereka punya jasa kebajikan kan, makanya bisa lahir sebagai dewa. Kita juga sama, lahir karena karma baik kita di masa lampau. Nah, sebagai manusia ada yang melakukan karma baik, ada yang melakukan karma buruk gitu ya. Ya, karena melakukan karma baik nanti dia mendapatkan kelahiran yang baik. Tapi kalau dia melakukan karma buruk, ya maka dia nanti akan terlahir di alam yang buruk juga, yaitu 4 alam penderitaan. Nah, makanya di sini kesadaran terakhir sebelum kematian itu merupakan kesadaran yang penting. Some they were very naughty, no? One the devotee informed me, sometimes do the lottery number like that. He not play this lottery number, but never never write number like that. Some they were naughty, get the dream, lottery number. So in Myanmar, only three number only, you know. Gambling is gambling the lottery number. Three number only. 2, 3, 4, or 5, 5, 6, or like that. In Indonesia also have 3 number only. Yeah, three number only. Yeah, 3 number only. The Sunday will get the wrong number like that. Sunday will naughty like that. Shall not believe, no. Naughty Deva. So the Anathapindika house also had a god Deva. So Anathapindika has their 7 gate in there. Their house very big. So one gate got the Devas, no, complete to the Anathapindika. Why you offer it every day to the Sangha and many people like that? He complained, no, you should not offer like that, no. At that time, Anathapindika, no, drive out this Deva. You should not stay in my house like that. So people is more powerful than Deva at that time. So this owner doesn't accept this Deva. Deva cannot stay this house. Oke, ya jadi kadang ada dewa yang nakal juga sebenarnya. Kalau di Myanmar itu mereka ada lotre, kita kan ada lotre juga. Nah, di lotre itu Myanmar itu cuma 3 angka, ya kita mungkin 4 kali ya. Yeah, Thailand also Tidak, has, Myanmar also has. 4 angka kan? And Thailand also has. We usually 4 numbers. Phone number. Ya. Jadi kadang
dewa ini dia nakal gitu, dia ngerjain manusia, dia datang ke mimpi manusia ini, ya dikasihlah pertanda-tanda kan, wih gitu kan. Terus dicek, oh tiga tiga angkanya yang ini nih, dia pasanglah itu lotre, kalah. Besoknya lagi mimpi lagi kan, dikasih mimpi lagi, terus itu jelas sekali mimpinya kan, dipasang lah itu 3 angka, kalah lagi. Makanya kadang ada dewa yang nakal, dia sengaja buat kita jadi kalah gitu ya, buat kita jadi miskin. Makanya jangan selalu percaya sama dewa ya. Nah, ada juga cerita di kejadian Anathapindika ya, seorang dermawan besar di zaman Buddha. Anathapindika itu punya rumah yang sangat besar dan punya 7 gerbang bahkan ya. Jadi di rumah Anathapindika ini kan ada dewa-dewa penjaga rumah. Jadi salah satu dewa penjaga rumahnya pernah mendatangi Anathapindika dan dia komplain gitu. Kok kamu setiap hari danain terus sih harta kekayaan kamu ke orang-orang gitu kan, nggak takut miskin gitu. Jadi si Anathapindika ini dengar kata-kata si dewa itu, kemudian dia pikir ya, dewa ini nggak cocok, diusir dewa ini dari rumahnya. Manusia bisa lebih kuat daripada dewa loh. Pas dia usir ini dewa penjaga rumah, ya dewa penjaga rumahnya mesti cari tempat lain lagi gitu. Nggak ada rumah dia kan. Mesti pergi lagi ke tempat lain untuk bisa tinggal. Jadi kadang manusia itu malah lebih kuat, lebih besar wewenangnya daripada dewa, seperti itu alam dewa. Oke, sabi sata. Sabi sata, sabi bana, sabi Buddha, sabi Buddha, sabi atta bhava variya bana, sabba itiyo, sabi Buddhisa, sabi ariya, sabi anariya, sabi deva, sabi manusa, sabi vinibhadika, awera hontu adya vaja hontu, Anika hontu sukhi atana beliharantu Dukha mochantu yata lata sampatito Maviga chantu kamasaga Purati maya disaya Pachimaya disaya Uttaraya disaya Dakinaya disaya Purati maya anudisaya Pachimaya anudisaya Uddaraya nudisaya dekinaya nudisaya Iti maya disaya ubari maya disaya Sabe sata sabe bana sabe buddha sabe bogal sabe atta bhava variya bana Saba itiya sabe buddhisa sabe ariya sabe anariya Sabe deva, sabe manusa, sabe vinibhatika. Avera hontu adya vaja hontu. Anika hontu sukhi adana variharantu. Dukha mochantu yatalanta sabatita. Maviga chantu kamasaga. Udaya wa bhavega cha adoya wa avijito Samanta jaka wali suye sata bhatavi chara Adya bhajani vela cha nidukha cha nubhadawa Udaya wa bhavega adoya wa avijito Samanta jaka wali suye sata udake chara Adya bhajani vela cha nidukha cha nubhadawa Udaya wa bhavega adoya wa avijita Samada jaga vali suye sata akase chara Adya bhajani vela cha nidukha cha nubhadawa Yavadang usaladasa anubhavena vanina Sabe sadama rajasa nyadava dhamma sukhawaha Pavunandu visodaya sukhaya vadipatiya Asogamanubhaya sanivana sukhamudama Chirante datu sandamo dhammi ondu sagarawa Sabe visata kalina samadevo pavo satu Yatara kesu borana surajano tate vima
Raja Rakadu Dhamena Tanoa Bhajan Bhajan Imaya Dhammanu Dhamma Vadipati Buddham Pujemi Imaya Dhammanu Dhamma Vadipati Dhamma Pujemi Imaya Dhammanu Dhamma Vadipati Sangham Pujemi Ada Imaya Vadipati Jati Jaradhyat Maranama Bari Moche Sami Idame Punya Asawakaya Wadu Idame Punya Nivana Sabachayo Hodu Mama Punya Vagan Sabasatana Vajimi Te Savi Me Sama Punya Vagan Lavandu Sadhu, sadhu. May you all be well happy always.